प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इससे पहले कि हम इस लॉ पे आए, पहले इस टर्म ग्रेविटेशन को हम समझे। ग्रेविटेशन, और हमारे पास एक और टर्म होती है ग्रेविटी। As per Newton, Newton says every body in this universe attracts every other body. न्यूटन कहता है इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी जो है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है जिसके पास मास है, any two objects having mass apply force to each other due to the mass. यानी हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में है, या हर एक बॉडी जिसके पास मास हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, यानी एक फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे पे ड्यू टू देयर मासेस। यानी अगर हम कहेंगे हमारे पास ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है ऑफ मासेस m1 एंड m2, एंड इनके पास मास है, इनके पास मैसेज है, तो ये एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे। दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यानी उसी फोर्स को कहते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या सिंपली हम कहेंगे वही उसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। यानी हर एक बॉडी इस यूनिवर्स में जिसके पास मास है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। That force of attraction is called gravitational force. That is the gravitation. यानी हर एक बॉडी इस यूनिवर्स में, हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में है, जिस बॉडी या जिस ऑब्जेक्ट के पास मास हो, वो एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कहते हैं। इसी फिनोमेनन को हम ग्रेविटेशन कहते हैं कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता रहता है। तो ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटी भी यही है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, मगर यहाँ पर जो एक बॉडी होती है वो हम अर्थ लेते हैं। एक बॉडी अर्थ होती है और एक और कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल बॉडीज लाइंग ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, दूसरे बॉडीज पे जो उस पर या उसके नजदीक कहीं हो, उस पर अप्लाई करती है, उन पर एक्सर्ट करती है। यानी ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल अदर बॉडीज। यानी ये फोर्स ऑफ, यहाँ पर जो ग्रेविटेशन था, ये फोर्स था दो बॉडीज के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जिनके पास मैसेज हो, और ग्रेविटी भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडीज के दरमियान। यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मगर यहाँ पर एक बॉडी होती है अर्थ, और अर्थ ही जो जितना मास ज्यादा हो उसके पास ज्यादा अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पास ज्यादा होता है। अर्थ का मास तो ज्यादा है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ पे है उनसे ज्यादा मास तो अर्थ का है, इसलिए इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका होगा वो ज्यादा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ एक्सर्ट करती है बाकी बॉडीज पे जो इस अर्थ पे होती है, या उस अर्थ के नजदीक, इसके सरफेस के नजदीक, या इसके सरफेस पे भी हो, उन पर जो ये फोर्स एक्सर्ट करती है अर्थ, उस फोर्स को कहते हैं हम ग्रेविटी, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। यानी ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या फर्क है? इसमें जो दो बॉडीज आपस में, एज पर न्यूटन्स लॉ, कि हर एक बॉडी इस यूनिवर्स में दूसरी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करती है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन, या हम कहेंगे इन अदर वर्ड्स, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, यानी उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ग्रेविटी क्या हुई? ग्रेविटी में हमें अर्थ होती है, अर्थ जो दूसरे बॉडीज पे, जो उसके सरफेस पे या उसके सरफेस के नजदीक हो, इसके सरफेस पर भी
کوئی باڈی ہو سکتی ہے اس پر یا اس کے دور اس سرفیس کے نزدیک جو اور باڈیز ہے ان پر جو یہ فورس ایگزرٹ کرتی ہے ارتھ اس فورس آف اٹریکشن کو ہم گریوٹی کہتے ہیں. This is the special case of gravitation. Merely this is the special case of gravitation and is also called Earth's gravitational pull. اس کو ہم Earth's gravitational pull بھی کہتے ہیں. The force of Earth on the body is equal to the weight. یہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ weight کے برابر ہوتا ہے اور ہم اس کو mg سے کہتے ہیں. Then the force of the gravity F is equal to mg. وہ ویٹ کے برابر ہوتا ہے. تو گریوٹی اور گریویٹیشن میں کیا فرق ہے؟ گریوٹی از آلسو دی اسپیشل کیس آف دی گریویٹیشن. گریویٹیشن کہہ رہا ہے ایز پر نیوٹن ایوری باڈی ان دس یونیورس اٹریکٹس ایوری ادر باڈی ود اے فورس. دیٹ فورس از نون ایز گریویٹیشنل فورس یا ہم اس کو گریویٹیشن کہتے ہیں. گریوٹی بھی یہ ایک فورس دو باڈیز کے درمیان فورس آف اٹریکشن ہوتا ہے مگر یہاں پر ایک باڈی ہمارے پاس ارتھ ہوتی ہے. اب جو وہ فورس ارتھ ایگزرٹ کرتی ہے دوسرے باڈیز پہ جو اس پر یا اس کے نزدیک ہو اس فورس آف اٹریکشن کو ہم گریوٹی کہتے ہیں. دس از دی اسپیشل کیس آف گریویٹیشنل فورس. گریویٹیشنل فورس کا گریویٹیشن کا اسپیشل کیس ہے گریوٹی. گریویٹیشن میں ہمیں دو آبجیکٹس ہوتے ہیں اور گریوٹی دو آبجیکٹس ہوتے ہیں دو باڈیز ہوتی ہیں اور اس میں بھی ہمیں دو آبجیکٹس یا دو باڈیز ہوتی ہیں مگر گریوٹی میں ایک باڈی ارتھ ہوتی ہے اور جو ارتھ ان دوسرے آبجیکٹس پر جو فورس ایگزرٹ کرتی ہے اس فورس کو ہم گریوٹی کہتے ہیں. یہاں پر جو ہے باڈیز ایک دوسرے پہ جو فورس اپلائی کرتی ہے اس فورس کو ہم گریویٹیشن کہتے ہیں. یہی ڈفرنس ہے گریویٹیشن اور گریوٹی کے درمیان. تو اب نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کیا کہہ رہا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دس لا ایوری باڈی ان دس یونیورس اٹریکٹس ایوری ادر باڈی ود اے فورس. یعنی ہر ایک باڈی اس یونیورس میں دوسری باڈی کو اٹریکٹ کرتی ہے ایک فورس سے جس کو ہم نے گریویٹیشنل فورس کہا. مگر وہ فورس جو ہوتا ہے وہ فورس دیٹ فورس which is directly proportional to the product of their masses. And that force of attraction, that gravitational force is directly proportional to the product of the masses of the body. ان باڈیز کے ماسز کے پروڈکٹ کو وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے وہ فورس اور and that force is inversely proportional to the square of the distance between them. اور ان کے بٹوین جو ڈسٹینس ہوتی ہے ڈسٹینس بٹوین دیئر سینٹرز سے جو دو باڈیز ہیں ان کے سینٹرز کے بٹوین ڈسٹینس ہم مانتے ہیں اور ان کے بٹوین ڈسٹینس ہے اس ڈسٹینس کے سکوائر کے انورس کو پروپورشنل ہوتا ہے وہ فورس. دیٹ فورس از انورسلی پروپورشنل ٹو دا سکوائر آف دی ڈسٹینس بٹوین دی سینٹر آف دی باڈیز. ان باڈیز کے سینٹرز کے درمیان جو ڈسٹینس ہوتے ہیں اس کے سکوائر کے انورسلی وہ پروپورشنل ہوتا ہے وہ فورس. کیا ہوتا ہے وہ فورس؟ ایک وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے پروڈکٹ آف دیئر ماسز. تو ہم سپوز کرتے ہیں ہمارے پاس دو باڈیز ہے لیٹس کنسیڈر 2 پوائنٹ ماسز مگر یہاں پر ہم پوائنٹ ماسز کو کنسیڈر کرتے ہیں یعنی یہ ماسز جو ہمارے پاس ہونی چاہیے یہ پوائنٹ ماسز ہونی چاہیے. لیٹس کنسیڈر 2 پوائنٹ ماسز 2 point mass bodies A and B of mass M1 and M2. ہمارے پاس یہ point mass bodies ہے body A and body B with masses M1 and M2 and or be the distance between their centers and let F is the force of attraction between them. Then according to Newton's law of gravitation this F is directly proportional to the product of their masses as per the statement of Newton's law of gravitation. Force is directly proportional to the product of their masses. ہم نے کہا ایک باڈی جس کا ماس M1 ہے دوسری باڈی جس کا ماس M2 ہے and F is the force of attraction between these two bodies, then F is directly proportional to the product of their masses. And this also says this is the first, and this force is inversely proportional to the square of the distance between them. Actually this is the
inversely proportional to the square of the distance between their centers. Distance between their centers inversely proportional to the square of their distance. हमने यहाँ distance between their centers हमने और लिया था, so f is inversely proportional to or square. Say this is the second. Combine first and second. Combine first and second. We get f is proportional to m1 m2 by और square. जब हम इनको कंबाइन करेंगे f is proportional to m1 m2 by और square. तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी के साइन से रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पर हम कोई कांस्टेंट लिखते हैं जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो यहाँ पर हम g लिखते हैं g m1 m2 by or square, where g is the constant of proportionality and is called universal gravitational constant. This g is here the constant of proportionality and is called universal gravitational constant या gravitational constant आपको ये, मगर universal gravitational constant मैंने कहा इसको क्यों कहते हैं universal gravitational constant? Because its value is same throughout the universe. हम universe में कहीं पर भी जाए, किसी जगह पर भी, किसी भी planet पे जाए तो हर जगह इस g का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सेम रहता है. So its value is same throughout the universe and it is also independent of the nature and the size of the bodies. ये bodies किस nature की हो हमारे पास, इनका size कैसा हो, उस पे भी ये independent होता है. कौन? This gravitational constant, universal gravitational constant, इसीलिए इसको universal gravitational constant कहते हैं. इसका वैल्यू यूनिवर्स के किसी भी जगह कहीं पर भी हम जाएंगे इसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है. और it is also independent of nature and size of the bodies as well as it is independent of the nature of the medium between the two bodies. कैसा मीडियम है इनके दरमियान, कौन सा मीडियम है, उससे भी ये इंडिपेंडेंट होता है. एंड द वैल्यू ऑफ g is g is 6.67 into 10 raised power minus 11. इसका वैल्यू होता है 6.67 into 10 raised power minus 11. बहुत ही कम वैल्यू है इसका, g का वैल्यू बहुत कम है. यानी इन बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके दरमियान है वो बहुत ही वीक होता है. इसलिए हमें नहीं लगता कि आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं. यूजुअली हम जब देखेंगे दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ रखेंगे और मैग्नेट उसके नज़दीक लाएंगे तो वो उस मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा. यानी हमें वहाँ लगेगा वो मूव कर रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, यानी मूवमेंट वहाँ पर हो रही है. यानी अट्रैक्शन जब भी हो तो मूवमेंट. यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है. अगर ये बोर्ड है, यहाँ पर ये एक पेन है, ये आपस में इस तरह इस पर रखेंगे यानी या इसके नज़दीक रखेंगे, ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, हमें नहीं नज़र आ रहा है कि इसको अट्रैक्ट कर रहा है. मगर एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है. ये बोर्ड भी इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा है, पेन भी इस बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, मगर हमें वो नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके दरमियान है वो बहुत ही वीक है. क्योंकि इसका वैल्यू है 6.67 10 रेज़ पावर minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kg square. This is the SI unit of this gravitational constant का SI unit है. वो किस तरह हम निकाल सकते हैं इसका SI unit? देखिए अभी हमने कहा F is equal to gm1 m2 by r square. इनको अगर वहाँ ले जाएंगे तो हमें आएगा g is equal to f r square m1 m2. देखिए f का क्या ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और रेडियस का क्या है मीटर, तो इस पे स्क्वायर है तो
تو یہ بن جائے گا نیوٹن میٹر اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی اس کا کے جی ہے میٹر ماس کا اور اس ماس کا بھی کے جی ہے تو یہ بن جائے گا کے جی انٹو کے جی اسکوائر. تبھی ہم لکھتے ہیں نیوٹن میٹر اسکوائر پر کے جی اسکوائر. دس از دی ایس آئی یونٹ آف دس گریویٹیشنل کانسٹنٹ. اس کو اب یونیورسل گریویٹیشنل کانسٹنٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یونیورس میں کہیں پر بھی جائیں اس کا ویلیو جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے، سیم رہتا ہے، وہ رہتا ہے 6.67 انٹو 10 ریز پاور مائنس 11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کے جی اسکوائر. یہی اس کا ویلیو ہے 6.67 انٹو 10 ریز پاور مائنس 11 اور اس کا ایسا یونٹ ہے نیوٹن میٹر اسکوائر پر کے جی اسکوائر. یہ اس کا ایسا یونٹ ہے. اب اگر ہم کہیں گے، ابھی ہم نے کہا G is equal to F اور square M1 by M2. This is the value of G. اب اگر ہم یہاں پر کہیں گے جو ہمارے پاس یہ جو ماسز ہے یہ یونٹ ماسز ہے، یعنی ان کا ماس جو ہے وہ یونٹ ہے سے 1 kg اور ان کے درمیان ڈسٹنس بھی یونٹ ہے سے 1 میٹر. تب کیا ہوگا جب ہم اس کی ویلیوز دیں گے؟ سے M is equal to M1 is equal to M2 is equal to 1 and or is equal to 1. یہ سب ہم مان لیں گے ان کے جو ویلیوز ہے وہ یونٹ ہے، یعنی یہ یونٹ ماسز ہے اور یہ یونٹ ڈسٹنس ہے. تب G کیا ہوگا؟ then G is equal to F into 1 square divided by 1 into 1 implies that G is equal to F. Hence the gravitational constant is equal to the force of attraction between the two bodies. کب یہ ہوگا؟ یہ کب ہوگا گریویٹیشنل کانسٹنٹ کب ایکول ہوگا فورس آف اٹریکشن کے برابر؟ فورس آف اٹریکشن بٹوین دا ٹو باڈیز when each body is of unit mass. جب ان کا ماس یونٹ ہوگا and whose centers are placed at a unit distance between apart. اور ان کے جو سنٹرز ہوں گے ان کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہوگا؟ یونٹ لینگتھ کے ہوں گے، وہ سپریٹڈ بائی یونٹ ڈسٹنس، یعنی ان کے درمیان 1 میٹر سے 1 میٹر ان کے درمیان ڈسٹنس ہے، یونٹ ڈسٹنس ہے اور ماسز بھی یونٹ ماسز ہے. then this gravitational constant is equal to the force of attraction. تب یہ gravitational constant کس کے برابر ہوتا ہے؟ force of attraction کے برابر ہوتا ہے. So this is the Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation says that every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. تو اس سے ہمیں یہ نکلا ہی this is the formula for force of attraction. F is equal to G M1 M2 by or square force of attraction between the two bodies. اور یہ جو gravitational constant ہوتا ہے اس کو universal gravitational constant اس لیے کہتے ہیں because its value is same throughout the universe and it is also independent of the nature and size of the bodies and it is independent of the medium between the two bodies and its value is 6.67 into 10 raised power minus 11 Newton meter square per kg square. SI unit is Newton meter square per kg square. It is SI unit is and its CGS system ہے. اس کا ویلیو کتنا ہے؟ اس کا ویلیو ہے 6.67 in CGS. System value of G is 6.67 into 10 raised power minus 8 centimeter square per gram square. یہ CGS سسٹم ہے، اس میں اس کا یونٹ کیا ہے؟ 9 سینٹی میٹر اسکوائر پر گرام اسکوائر اور ویلیو ہوتا ہے 6.67 into 10 raised power minus 8 اور ایسا یونٹ میں 6.67 into 10 raised power minus 11. یعنی اس کا ویلیو بہت ہی کم ہے. اس لیے جو فورس آف اٹریکشن بٹوین دی ٹو باڈیز ہوتا ہے، کوئی بھی دو باڈیز کے درمیان، دو آبجیکٹس کے درمیان فورس آف اٹریکشن یہ بہت ویک ہوتا ہے. اور جو گریوٹی فورس آف گریوٹی ہے وہ اسٹرانگ ہے اس فورس سے، وہ بہت اسٹرانگ ہے کیونکہ وہاں پر ہم نے بھی کہا فورس آف گریوٹی ہوتا ہے F is equal to mg. m is the mass of the body. یہ جو G ہوتا ہے G is the
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो F इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मास ऑफ ए बॉडी. तो यहाँ पर जब हम G का वैल्यू देंगे दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू द मासेस ऑफ द बॉडीज. तो ये जो है 10⁻11, चलिए अगर मासेस ऑफ बॉडीज का उससे कोई असर पड़ेगा से 10⁻10 या 10⁻9 तक आ जाए, फिर भी वो बहुत कम है. 10⁻9 तक भी अगर आ जाए that is 1/10⁹, that is 0.00000000 6 7 8, और ये होगा उस वक्त उसका वैल्यू, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू ये होगा. ये बहुत ही वीक फोर्स है. और यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी यहाँ पर अगर इसका मास का जो भी असर इस पे पड़ेगा से ये 10 बन जाए, 11 12, मगर इसका कुछ है से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ये 0.0001 kg न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, या न्यूटन हम कहेंगे उस वक्त जो फोर्स इसका होगा इनके दरमियान, और इसमें इस तकरीबन 10 न्यूटन फोर्स बन सकता है. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है. इसलिए जो ग्रेविटी का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से. तभी जब हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर एक पेन है, इसको यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, वो भी इसको अट्रैक्ट करते हैं और ये भी उनको अट्रैक्ट करता है. मगर जब हम इसको छोड़ते हैं ये अर्थ की ही तरफ आता है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ के जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ज़्यादा है उस ग्रेविटेशनल फोर्स से जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है, इसलिए ये नीचे ही आता है. और इसमें भी कोई फोर्स ऑफ, अभी हमने कहा हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ये भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, मगर इस पर मास का इफेक्ट है. इसका मास बहुत कम है और अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको अर्थ अपनी तरफ खींचता है. ये इसको दूसरे ऑब्जेक्ट अपनी तरफ हमें नहीं नज़र आता कि वो खींच रहे हैं. अब अगर हम कहेंगे अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको हम मानते हैं वो 0 है, तब जाके अगर हम इसको छोड़ेंगे तब ये अर्थ की तरफ नहीं जाएगा, यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट है वो इसको अट्रैक्ट करेगा या ये उसको अट्रैक्ट करेगा. मगर यहाँ पर जो ग्रेविटी है अर्थ की वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमें ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं. हमें हर वक्त नज़र आता है कि अर्थ इन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है.